Sir, okay lang sir. Mayor sa Davao City, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Survey lang, survey. Tatay Digong. Tatay Digong. Come on. Digong. Ano mangyari? Duterte. Sir. Duterte. Duterte. Unom. Isa, dua, tulo, empat, lima, unom. Ito, kay Bishop, may dalawa. Nograles, 5. Ito kay tatay, ibilangin natin. Dito dito sa baba. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Dito tayo sa may public market, dito sa may Kalinan, Davao City. Magkalisorbe tayo, for Mayor, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Yan, may listahan tayo dito. Bali, tanghali tayo ngayon. Baka magulan yung mamayang hapon. Ito tayo. Sir, may nguddo, ma'am. Kalisorbe lang ko, boss. Okay lang? For Mayor sa Davao City. Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo, Nograles. Tatay Mioy. Tatay Digong, ikaw, sir. Tatay Dudmi. Tatay Butante, ano? Sorbe lang, ha? Butante, kayo may dali. Tatay Digong, duha. Ikaw, ma'am. Tatay Digong. Tatay Digong, yapon. Shoutout dari sa, ano siya pangalan sa tindahan ninyo? Chicken. Chicken. Oh, dari sa may palengke sa Kalinan. Sa video. Sir, okay lang, sir. Kalisorbe lang, may Mayor sa Davao City. Ana kay napilan, Bishop, Tatay. Undecided pa. Ato na siya, undecided. Undecided ba ka? Oo. Mayo na sila, pili-pili ta. Thank you. Thank you, mama. Boss. Sud ko dali. Undecided pa, okay lang, sir. Ang pili ron do. Oh. Eleksyon. Mayo. Oh, thank you. Ito tayo. Tingnan natin dito. Andito tayo sa may public market. Sa palengke. Sir, okay lang, sir? Dito tayo. Nakadili sila Butante. Dito, hanap tayo ng Butante dito. Dito sa may waiting area. Biao, Eskwela. Dito tayo sa may Kalinan. Sir, okay lang, sir? Kalisorbe ni, Mayor ni sa Davao City. Kalisorbe lang, Mayor sa Davao. Kasi nakapili na mo. Dito sa may Kalinan. Nograles ko ron. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Sorbe lang, sir, ha? Sir, kayo sorbe lang. Digong ko, sir. Digong, Tatay Digong. Sorbe lang, sir, may nguddo. Sir, kayo sorbe lang, may nguddo. Di sa may Kalinan. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Bishop, Kudus. Ikaw, sir, sorbe lang. Tatay ko. Tatay. Ako ka Duterte niya. May boto ni si Bishop. Iyo mo nang. Iyo mo nang katungod. Ikaw, sir, sorbe lang, sorbe. Carlo, ako raw isa. Ha? Tatay Digong. Mabay sorbe na ako po. Kalinan. Ikaw, sir. Tatay ka pun ka. Butante mo, sir, no? Kala niya, sorbe lang, sir, ha? Ma'am, Mayo. Karong Mayo. Tatay Digong. Sorbe lang, ha? Thank you. Sorbe sa palengke. Ay, nguddo. Sir. Salamat. Naman ka, sir, no? Thank you. Ito tayo. Andito tayo sa may terminal sa Lampian, Cubao, Asang, Panglao, Kalyawa. Hello. May nguddo. Sir. Okay lang. Kalisorbe lang ni Mayor sa Davao City. Kalisorbe lang, okay lang. Mayor. Oh, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Sorbe lang, sorbe. Kailangan bro, memorize na. Oh. Digong, right? Mati ka na. Tatay, ikaw, sir. Ikaw, boss. Digong. Tatay Yapon. Sorbe lang niya. Sa Kalinan. Sa 2, 3, 4. Sir, ikaw, sir. Pwede lang, sir. Sorbe lang. Mayor. Digong. Ikaw, sir. Tatay Yapon. Tatay Tulo. Sorbe lang. 1, 2, 3. Sorbe lang sa Kalinan. Sa may terminal. Wala ka. Sorbe lang ko. Sige ba? Shoutout din sa may Kalinan terminal. Sirip. Thank you. Sir, okay lang, sir? Sorbe lang, sir. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong, sorbe lang, karong Mayo ni. Thank you. Sir, okay lang, sir? Mayor lang, sir. Wala ni. Kaya ka ng sorbe lang, sorbe. Mayor sa Davao City. Di sa may Kalinan. Sinakapili na mo. Mayor lang, sir. Sorbe lang. Tatay Digong, Bishop, Nograles. Tatay Digong. Sorbe lang. Ka, sir? Digong. Wala pa. Decided ba?
Undecided pa ka? Ganun ka ulit ito pala digong. Undecided. Ikaw, sir? Survey lang, Mayor. Oo, iba klaro lang. Ikaw, sir? Undecided, 2. Okay lang. Undecided. Okay lang. Survey lang. Sir, okay lang, sir? Survey lang. Survey lang, sir. Mayor sa Davao City. Tatay Digong. Tatay Digong ni sir. Survey lang man eh. Ha? Ito ka tayo na ba? Ikon. Pato ko balingki. Sir, survey lang, survey lang. Survey, digong. Undecided pa? O, kan ba lang? Ay, lagi ipakita na mo magtupad ha. O, Tatay Digong, Carlo Nograles, Bishop. Alanganin pa? Ayaw ka, kayo. Undecided pa, undecided. Okay lang. Ito na siya, undecided. Thank you. Survey lang. Di sa may kwan terminal dari sa Kalinan. Sir, survey lang, survey. Mayor sa Davao City. Ikon ha, kaya tupad. Mayor. Ninyo. Oh, balok. Sir, wala ka Alanganin, alanganin. Okay, okay lang. Dito tayo. Lagi. Sila, sa Mayo. Okay, dito tayo. Dito tayo sa may waiting area. Yan, sa may Suwawan. Terminal Suwawan. Sir, okay lang, sir. Kanya survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Carlo. Mayor. Kanya Tatay Digong. Suwawan. Terminal. Sir. Okay lang, sir. Survey lang, sir. Mayor sa Davao. Oo nga, Tatay Digong. Tatay Digong. Okay, thank you. Shoutout sa terminal. Sir, okay lang, sir. Kanya survey lang. Mayor sa Davao City. Nograles. So, Tatay Bishop Nograles. Okay lang. Ika, sir. Survey lang, survey. Nograles. Tatay Digong. Tatay Digong. Ika, sir. Survey lang. Digong. Survey lang sa terminal. Digong pa ka. Okay, thank you. Survey lang. Sir, ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang dari sa Guan Kalinan. Tatay Mayor, Bishop Tatay Nograles. Tatay Diggs. Survey lang niya. Nograles. Ito yung mga kalaban. Bishop Nograles, Tatay. Thank you, shout out dari sa terminal ha. Thank you. So, dari ito. Ito si Mami. Mi, okay lang, Mi. Kalisurvey lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, si Tatay Digong, Nograles. Survey lang. Ikaw, ma'am. Nakabuto na ka? Butante? Dili pa. Ikaw, ma'am. Wala, survey lang, Mayor sa Davao City. Ha? Tatay Digong. Tatay Digong. Si Mami. Kailan ha? Oo. Asa man mo, Mami? Si Bishop? Tatay Digong. Kailan di kayo Tatay Digong? Sige, thank you. May hapon. May udto na. Thank you ha. Salamat. Ito tayo, sir. Oy, sir. Sama. Boss. Boss. Lakbay Pangarap sa YouTube. Lakbay Pangarap. YouTube. Ha? Survey lang. Okay lang. Shout out dre sa terminal. Terminal Talandang. Thank you. Ito tayo. Hello. May udto. Okay lang, ma'am. Survey lang. Kali survey lang ni ma'am. Pag Mayor sa Davao City. Natay Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Butante, ma'am. No? Survey lang ni ma'am si Kalinan. Ikaw, ma'am. Makabuto na ka? Survey lang. Thank you. Salamat. Nangingod to. Shout out dre. Thank you ha. Ito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang dari sa may Kalinan. Mayor. Davao City. Si Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Kali survey lang. Nana kanya pili. Pag Mayor. Wala pa. Decided pa. Okay lang. Undecided. Thank you. Survey lang. Ito tayo. Dito tayo sa may terminal. Sir, okay lang, sir? Kali survey lang ni. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Ay, tatay, mente. Ka, sir? Tatay. Survey lang ni. Survey. Tatay, 2. Ka, sir? Nanay. Ay, sila kay tatay. Wala ko, nanay ko. Si Bishop, Tatay, Carlo. Tatay. Tatay. Okay. Survey lang. Ikaw, sir. Survey lang, sir. Mayor. Wala eh. Digong, Tatay. Uy. 100% na sa. Huwag na yung musupak ka na. Tatay. Survey lang, survey. Ikaw, boss. Mayor. Grabe ka. Siyempre, di may kaliwa. Tatay yapon. Tatay. Tatay, oh. 2. Ano na yung Davao? Kan drive ko nga yung team. Sir, Mayor Davao. Survey lang. Tatay yapon si Busing. Boss, Mayor sa Davao, boss. Bubos nyo ha? Neutral ko. Neutral siya. Undecided man si Busing. Undecided. Sa undecided. Arya. Okay ra. Ha? Thank you. Tatay! Boss, survey lang. Mayor sa Davao. Alanganin pa po siya. Undecided. Mayor sa Mayo. Bye. Si Mami doon. Si okay lang ha.
Salamat ha. Shout out din sa Kwan Terminal. Pasayro ko nawa. Uy, saan ang terminal dali, boss? Gumalang. Oh, thank you. Gumalang. Subasta Gumalang. Okay, thank you. Sir, ano na kapilian, sir? Mayor, sir. Mayor sa Davao. Hindi ko lang, survey lang. Duterte, bossing Duterte. Kayo survey lang ni boss ha. Thank you. Sige, shout out din eh. May sounds dito tayo. May music. Pasok tayo sa may public market. Ayan, oh. Hello. May ngudto. Okay lang, ma'am. Survey lang ni Mayor sa Davao City. Nana kayo napilian? Bishop Tatay Carlo. Ano? Wala. Di ka makabuto dali. Thank you. Hindi makabuto si mami. Ito tayo. Sir. Okay lang, boss. Okay lang, boss. Makabuto mo, butante mo. Wala lang, survey lang. Mayor sa Davao City. Oh, gan Bishop Tatay Digong Carlo. Tatay Digong. Karuning Mayo ha. Oh, Tatay Digong. Survey lang. Bawa gyapon kala. Tatay survey lang. White t-shirt ya. Survey lang boss, survey. Tatay Japon sige ha. Sa Mayo. Bisa Kaya unsa? tatay magyapon na ako kanaw. Survey lang. Boss, survey lang ni boss, Mayor sa Davao. Oh, unsa man na? Kayo survey lang, Bishop Tatay Nograles. Gyapon sulit. Karong Mayo. Ito oh. Tatay. Survey lang ya. Thank you. Ngan pa. Sa Kalinan. Thank you sa taot. May ka mo, may. Di na to ilisan og balingbing ang durian. Oh. Nakata ka boss. Ha? Dahil ako survey lang ko. Oh, okay ra? Pwede sidya. Hey, shout out na lang des Kalinan. Oh, shout out taga Kalinan. Ina Oh. si Alan Tisoro puro ko ang kwan Manila. Oh, thank you. Ha? Mayo. Ito tayo. Palengke. Thank you. Dito tayo. Sir, okay lang, sir? Nakabuto na ka, sir? Butante ka? Karoon sa Mayo. Mayor. Bishop Tatay Digong Nograles. Mayor. Okay lang? Tatay Digong. Survey lang. Sir, survey lang ni sir. Okay lang? Uman ako ganina. Dito na. Thank you. Ito tayo. Hanap tayo dito. Okay lang. Survey lang, Mayor, ma'am. Okay lang, ma'am. Di sa Kalinan, survey lang ko. Bishop Tatay Digong Nograles. Mayor. Duterte si mami. Ako rin dong, likay mo dyan. Duterte gapon. Oo, natural. Oh. Ikaw, may. Duterte rin. Duterte rin. Wow, lumias balot eh. Okay, may ngudto. Saan na Survey lang ha. Thank you. Tinong talaga yun. Oh, Mayor. Saan ka nagsurvey ka? Duterte. Oh, survey lang ha. Thank you. Survey ko palingki. Kiso dito. Oh. Thank you. Sir, ikaw sir. Mayor sa Davao. Nakapilian? Bishop Tatay. Tatay Digong si Busing. Survey lang boss ha. Thank you. Survey. Okay lang survey lang Davao Mayor. Bishop Tatay Digong Nograles. Tatay Digong, survey lang sa Kalinan. Ilang survey lang Okay lang, Mayor sa Kalinan. Bishop Tatay Digong Nograles. Digong, Tatay Digong. Yan, thank you. Survey lang. Dito tayo. Bili kayo ng public market. Sir, okay lang sir. Butante sir, Mayor. Digong. Tatay Digong. Thank you. Hello. Okay lang, ma'am? Butante, Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Digong Nograles, Mayor. Digong, oy. Tatay Digong, oy. Okay, ikaw, ma'am. Ma'am. Survey lang. Tatay Digong. Mayor. Thank you, ha. Mayor, ma'am. Okay. Digong Japon. Digong. Butante ka. Oh, butante na. Okay. Ito yung sulat ha, Digong. Oh. Ano na si Marcos niya? Oh. Di mo tama kung pangalan. Di na, ayaw na. Okay. Mayor, okay. Ikaw, ma'am. Mayor sa Davao City, okay lang. Digong yun ko. Digong. Digong silingaran niya. Thank you. Minguddo. Ito tayo. Hello. Sir, okay lang, sir. Kalye survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Carlo. Digong, Tatay. Survey lang ni. Ikaw, ma'am. Tatay Digong Japon. Okay, thank you. Survey lang. Okay, thank you. Di pa pwede. Sir, okay lang, sir. Mayor Davao City. Duterte, Tatay Digong. Okay, karong Mayo ni sir ha. Thank you. Ito tayo. Sa Kali survey tayo. Ma'am, butante ka, ma'am. Dili pa, no? Okay lang. Sir, butante ka, sir. Mayor, sir. Oo. Tatay Digong, Bishop Nograles. Tatay Digong. Sige, Tatay Digong. Ma'am, Mayor sa Davao City. Okay lang?
Aman. Digong. Ikaw, sir. Mayor. Ay, dili ka Tatay. punta. Ha? Kung ka punta. Digong. Survey lang, survey. Hindi ko mo wala na. Oh. Thank you. Survey tayo dito. Pwede ba ni? Ma'am. Okay lang, ma'am? Oh, thank you, sir. Survey lang. Mayor. Digong. Thank you. May sounds. Ma'am, Mayor. Nanganin. Thank you. Okay lang. Ito may sounds. Hello. Ma'am, okay lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Kayo survey lang. Mayor. Duterte. Thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Nograles. Duterte. Menguddo. Duterte. Thank you. Ha? Salamat. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Nograles. Bishop ka lang. Survey lang. Digong. Tatay Digong. Survey lang. Thank you. Ito tayo sa palengke. Okay lang eh. Ma'am, okay lang. Survey lang. Sir, dito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang sa Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay Digong. Survey lang, ma'am, ha? Koy, survey lang, koy. Tatay Gapon. Butante, ma'am, no? Thank you. Karong Mayo. Okay lang. Ito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Okay lang. Man? Bring home. Bring home. Oh, sige. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo Digong. Survey lang, ha, Mayor. Karong Mayo na. Ma'am, okay lang, ma'am. Mayor, Davao City. Tatay Digong. Basta magkinumo na, Tatay Digong ni. Busy na si Mami. Isa. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Nograles, Digong. Mayroon to. Ito tayo, ikot tayo. Tuyok. Survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Ito, sir. Gusto mo na? Survey lang. Mayor sa Davao City. Oh, tuti ko. Dila sa Kalinan man yun. Kalinan. Duterte 2. Okay, thank you, ha. Survey lang. Mayor sa Kalinan. May labo na. Si Kwan. Tatay Digong. Sir, survey lang, sir. Mayor. Bishop, Tatay, Carlo. Siya man. Survey lang. Mayor. Kani basic dili na ni ka balik sa Pilipinas. Siya man. Nasa presohan na ni for sure na wala man siya cellphone. Dili siya Sa may survey. Pero kung dagang dapat sa Mayor. Sa may mga survey lang. Nograles. Nograles ka. Nograles. Tabla. Nograles. Okay lang. Thank you. Ito tayo. Ma'am. Survey lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Duterte si ate. Survey lang dia. Nakabuto man kano. Thank you. Shoutout. Hello. Nograles. Nasa Tulo. Bishop. Isa. Daog nami. Tatay Digong. Daog na ta. Thank you, ha. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City. Tatay Digong. Kaya siya, okay. Survey lang, ha. Thank you, ma'am. Survey lang. Salamat. Ma'am, survey lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Duterte si ate. Shoutout sa Kalinan. Bring me home. Kalinan Public Market. Okay. Mayor sa Davao City. Nograles, Tatay, Bishop. Duterte si ate. Busy mo si Mami. Duterte. Zero pagani. Si Bishop, isa, Nograles, Tulo. Okay. Nagbutuan ng Nograles diya. Dali yapon. Thank you, ha. Survey lang. Ikaw, Mi. Duterte minduha. So Duterte si ate, dua sila. Kami diritanan. Duterte, dua si ate. Ate, huwag ka to si ate. Mana na siya kana. Thank you. Sir. Survey lang, sir. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Survey lang, sir, ha. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang sa Kalinan. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay Digong. Thank you. Baka. Survey lang, ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Mayor sa Kalinan. Tatay, Nograles, Bishop. So, Duterte, siya ay ate. Thank you. Boss, Mayor. Mayor sa Kalinan. Survey lang. Nangaling pa. Ika, sir. Thank you. Ito na kayo. May music dito lang. May sounds.
Hello, ma'am. Kani survey lang ni ma'am. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Hindi ko taga din. Oh, thank you. Okay lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Mio sa Davao City. Tatay Digong, Bishop, Nograles. Tatay Digong. Yes, of course. Ikaw, ma'am. Ano tayo? Si Daddy. Daddy Digong. Thank you. Tama. Dito tayo. Dito tayo, may music. Okay lang, ma'am. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay, Nograles, Tatay Digong. Thank you. Ito, may music daw. Ma'am, Mio sa Davao City, okay lang. Kayo survey lang ni sa may Kalinan, Public Market, Bishop, Tatay, Nograles. Mio. Undecided? Undecided. Okay lang, undecided. Ma'am, Tatay Digong, si ate. Tatay Digong, isa ate, no? Tatay Digong. Thank you. Nandista naman ako. Undecided man ka. Ma'am, okay lang. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Duterte. Survey lang. Thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Decided. Okay lang. Decided si ate. Samayon natin, ha. Okay lang. Ma'am, ko lang. Mio sa Davao City. Ay, ningong yak mo eh. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Ningong. Kami. Tatay Digong. Survey. Kami nga dawa nga namin. Thank you, ha? Survey lang. Kito tayo. Survey lang. Dito sa may public market, Kalinan. Okay lang. Survey lang. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong, butante man, no? Ikaw, ma'am. Digong. Makabuto na ka, ma'am? Oh, buto na Digong. siya. Oh. Ikaw? Digong, Jugo. Digong. Yan. Thank you. Digong. Survey lang, survey. Ikaw, sir? Survey lang, Mayor. Bishop, Tatay, Carlo. Tay Digong. Carlo, Nograles. Thank you. Survey lang, ha, mama. Digong. Thank you. Mana, buto na. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City. Ay, siyempre. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay. Survey lang, survey. O, survey. Ma'am, survey lang. Tatay ba daw si Tatay. Carlo? Ikaw, mister. Si Tatay. Tatay, yapon. Tatay, oy. Survey lang, ha. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey, Mayor, Davao City. Tatay Digong, Bishop, Nograles. Digong, si ate. Digong. Tatay, oy. Ma'am, survey lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Ito nga, tatay. Tatay. Saan? Nograles, oh. Gusto nga lagi. Tatay. Tatay. Okay lang. Ito. Ikaw, ma'am. Direko, kani. Tatay ka. Tatay. Bishop. Tatay. Tatay. Kami. Survey lang, Mayor. Bishop, Tatay, Nograles, Duterte. Survey lang. Oy, kinsay nagtukralis dire, bantay Ha? Survey lang. Ano? Sa kakapatot, no? Okay lang. Survey lang, survey. Ay, tatay. Duterte na No. Dito namin para sa survey, Dok. Ano ka sa YouTube lang ba? Lagi? Tatay Jun. Tatay Digong. Survey lang, ha. Thank you. Sir. Sige, sir. Ma'am, survey lang. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay Digong. Lapag ko pumunta na. Sige lang, okay lang. Sa dua. Tatay Dig, sir. Thank you sa public markets, Kalinan. Ma'am, survey lang. Mayor, Davao City. Sinana ka na Bishop, Tatay, Nograles. Ano, mong gida ko? Si Tatay. Sorry, ha? Okay lang, si Tatay. Ikaw, ma'am. Mayor, Davao City. Tatay gapon. Tuyok. Ma'am. Tuyok, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Digong, gara. Upat, may kabuok. Natulog man. Sige lang, ako nga na anak. Wa mo nakita agad. Ikaw kani. Gara na to, lagi. Butante. Uy, butan Ma'am. mo ka. Mayor, Davao City. Dara. Bishop, Tatay. Tura, tubag na. Ato sulat kay para fair play ang dula. Pat. Thank you sa Kalinan Public Market. Thank you. Survey lang. Sir, survey lang, sir. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Bishop ko. Bishop. Bilang Bishop. Ikaw, boss. Dua na mo, dua. Ikaw, boss. Digong, Tatay Digong. Survey lang, survey. Ha? Thank you. Survey lang. Survey.
Ma'am, okay lang ma'am, survey lang sa Kalinan. Mana naman si Mami? Mayor. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Ikaw, koy. Mayor. Tatay Digong yapon. Survey lang ha. Pila kilo tilapia? 50. Okay lang. Isa may Kalinan. Sir. Digong. Mayor. Survey lang niya. Mayor. Okay, thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Mayor, ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City. Duterte. Survey lang. Duterte. Thank you. Ikaw ma'am. Survey lang ma'am. Mayor. Duterte yapon si ate. Thank you. Survey lang. May ikaw, may. Survey lang, may. Duterte yapon si Mami. Yan. Thank you. Sa Kalinan Public Market. Ikaw ma'am. Survey lang. Mayor. Duterte si ate. Survey. Thank you. May pwede na, may. Survey lang. Mayor sa Davao City. Tatay, Bishop, Carlo. Tatay, Diggs. Survey lang. Thank you. Okay, sir. Okay lang, survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong si Busing. Salamat po sa. Bali na pulo, may kabuk niya. Ato lang survey yun para kan. Sir, okay lang sir. Ma'am, survey lang. Mayor. Mayor sa Davao City. Survey lang ni. Bishop, Tatay, Nograles. Duterte pa rin. Duterte. Sige. Duterte, si Mami. Survey lang ha, survey. Salamat po sa. Survey lang. Ma'am, okay lang, survey lang. Ay mo, ikaw ba? Sige. Digong na tayo. Ako nang survey si Tatay Yapon. Sige, thank you. Survey lang ni Mayor sa Davao City. Karong Mayo, si Bishop, Tatay Digong, Nograles. Diyos mio ka ni, mangyud. Si Tatay. Ato yung survey lang niya para atis na Survey lang yun. may balang dun sa... okay lang. Apil mo, okay. Survey lang ha. Volunteer ako nagkuhan survey. Thank you. Bisa man eh. Si kuan Bishop. Saan eh? Mamay kuan ni dagan mo yapon. Bishop? Bishop, Kudos. Lapil man siya. Nya si Tatay Carlo. Ha? Thank you. Bakito pa. Mga tao eh. Okay, thank you. Bishop. Maabot ang 20 years ang edad dito. Okay. Thank you. Kalinan. Okay lang, boy. Mayor, Davao City. Talanganin pa? Mayor ni, Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Okay, thank you. Okay lang, may survey lang. Mayor sa Davao City. Tatay Digong. Babay ko pumunta. Okay lang. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. May ikaw, may? Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Nograles. Bishop, Tatay Digong. Rodrigo Duterte ba? O si Carlo? Mayor. Imo na pilihan. Nanaka? Tatay Digong. Survey lang. Thank you. Survey ta. Butante mo, ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City. Mayor si Bishop, Tatay Digong, Carlos. Carlo Nograles, Digong. Butante mo, ma'am. Survey lang, ma'am, ha? Isa, dua. Ikaw, ma'am. Makabuto na ka? Makabuto na siya? Sige. Digong. Thank you, ha? Survey lang ko, ha? Ma'am, ikaw, ma'am. Digong Japon, ha? Okay lang, survey lang. Okay lang, mapil mo sa kuwang kuwan, ha? Survey. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang sa Kalinan. Mayor, Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Tatay Digong. Survey lang. 62 Thank you. Sir, okay lang, sir. Survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Sorry. Ikaw, ma'am. Mayor. Digong. Butante, ma'am, no? Digong. Survey lang. Ikaw, ma'am. Digong yapon si Mami. Thank you. Tatay ba yung dagan ron? Tatay Digong, Carlo Nograles, Bishop. Yung balik si Juan? Wala eh. Ma'am, Vice Mayor si Baste. Vice. Kalaban niya si Alag. Tatay ang kuan. Sige, thank you, sir, ha? Ma'am, ikaw, ma'am. Basin na kayo na pilang Mayor sa Davao City karong Mayo. Bishop, Tatay si Mami. Yes. Survey lang sa Kalinan. Thank you. Thank you. Dili pa rin ang sir ay. Dili sa Davao wala yun. Kaya nagay ng kuan dire gisulitan na nga ning. At least gikan gid sa inyo ha ba. Survey ta, ha. Salamat. Survey lang. Ikaw, sir, butante ka, sir? Dili pa, no? Digong yapon. Pero makabuto na ka. Sige, digong ka, no? Digong. At least gikan gid sa inyo ha. Thank you. Ito tayo, ikot ta dire.
Ma'am, okay lang, ma'am. Mayor sa Davao City, Bishop Tatay Carlo. Tatay. Tatay Digong. Alam na. Thank you. Survey lang. Alam na yan. Dito tayo. Dito sa may Kalinan. Hello. Okay lang? Ah, dili pa mabutante. Bawal pa. Ikaw, ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang sa Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Digong Nograles. Ay, digong ni. Digong. Ikaw, makabuto na ka? Oh, 20 na ako. Pero, butante ka. Sigos, limang gila mo na. Butante ka, butante? Asa man ka? Asa man mo? Digong. Digong ka, Tatay Digong. Okay, ikaw, ma'am. Si Digong lagi ang Ah, Digong imo. Sige, si Mami Digong, si Mami. Ikaw, Mi. Nanay, pilihan? Ah, thank you. Nanganib pa si Mami. Okay lang. Mi. Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Nograles. Tatay ay. Tatay Digong. Tatay Digong. Ikaw, Mi. Tatay. Bahala dia wifi. Ikaw, Mi. Tatay Gyapon si Koy. Mayor, Tatay. Sorbi lang, sorbi. Ikaw, boss. Ay, mana ka. Thank you, ha. Sorbi lang. Oh, sorbi. Samot na Okay mo lang? nadala sa salat Ha? naso. Thank you. Oh, sige, salamat. Ito tayo. Sa may Bularan. Yan o. Kali sorbe tayo dito sa may Kalinan. Ma'am, okay lang, ma'am. Butante, ma'am, Mayor. Kali sorbe lang. Okay lang, kali sorbe lang. Dre, Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Digong Carlo Nograles. Ha? Kalanganin pa, sige, sige lang. Yan. Kumana naman tayo. Dito. Ma'am, kaning kuha ni ma'am. Kali sorbe lang, ma'am. Okay lang, Mayor. Mayor sa Davao City. Sorbe lang siya. Bishop Tatay Digong Carlo Nograles. Karong Mayo. Tatay Digong. Di sorbe lang ni. Ayan. Ma'am. Susobrado. Mo to. Sabay mo siguro ni Kuan, tatay. Adi Kuan. Mayor niya ko, Mayor. Ay, Bio. Oh, Mayor. Si Bishop Tatay Digong Carlo. Duterte ka, ma'am. Ikaw, sir. Ikaw, ma'am. Tatay Digong. Sorbe lang, ha? Duha lang ka, bro. Isa, dua, tatlo. Thank you. Sorbi, di sa may Kalinan. Ikaw, sir. Okay lang, sir? Sorbi lang. Oo. Kay Duterte man siya. Duterte ka ka, sir. Okay. Sorbi lang, ha? Thank you. Ito, pwede ba nito, nanganin, okay lang. Dito tayo. Koy, okay lang, Koy. Sorbi lang, Mayor sa Davao City. Busy. Okay lang. Mi, okay lang, Mi. Sorbi lang. Kayo sorbi, Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Digong Carlo. Tatay Digong. Sorbi lang. Tatay Digong. Ma'am, okay lang, ma'am. Makabutante. Nakabuto na ka. Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Digong Carlo. Tatay Digong. Sorbi lang. Yeah. Tatay Digong. Nan. Ma'am, sorbi lang. Tatay Digong Gyapon. Sorbi lang, mama. Di sa may Kalinan. Thank you. Okay lang. Okay lang. Sorbi lang. Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Carlo. Taga Maynila. Taga Manila. Sige. Team Duterte o Alyansa? Hindi sila taga dito, taga Maynila sila. Oh, ikaw, ma'am. Pwede. Kuha lang. Kayo sorbi lang. Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Digong Tulod ni dagan. Carlo Nograles. Okay na tiya, pila ka po. Tatay Digong. Sorbi lang. Pila po ni Butante, mga ano. Sorbi lang, ha. 8 lang. Tatlo no? Tatlo ano? Ikaw, ma'am. 30 gid. Ikaw. Ikaw tiya. Makabuto na. Ano ra pala hila ka violet? Ikaw. Ikaw, ma'am. 30 jud mi. Makabuto na ka. 30. Para butante kay dua. Ha? Sorbi lang. Ikaw, sir. Dili pa ni buto sige. Manang lang. Koy, 23 naman ko. Makabuto na ka. Sa man mo, Bishop Tatay Kada mo, tatay. Tatay Digong. Sorbi lang, ha. Ha? Thank you. Shout out sa Kalinan. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali sorbi lang, ma'am, Mayor. Okay. Undecided ka, ma'am. Shout out undecided. Si Mami. Tanaan sa page na mo kaya mo pa. YouTube, Lakbay Pangarap sa YouTube channel. Lakbay. Thank you. Hello, okay lang. Sorbi lang, ma'am. Sorbi lang, Andre. Mayor sa Davao City. Bishop Tatay Digong Carlo Duterte. Ma'am, ikaw, ma'am. Pwede, ma'am. Sorbi lang. Duterte si ate.
May ikaw, may. Okay lang, may? Duterte ka mo si mami. Okay, may udto, may. Sorbi lang, may. Okay lang. Thank you. Sarap eh. Ito tayo, may. Okay lang, may. Sorbi. Mio sa Davao City. Tatay Digong. Ayan, thank you. Tayo. May okay lang, may. Sorbi lang, may sa Kalinan. Mayor, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Ikaw, ma'am. Mayor. Tatay Dig, si Mayor. Okay. Ma'am. Mayor, ma'am, Mayor. Kalisor bilang. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Ikaw, ma'am. Tatay Digong, si ate. Sorbi lang niya, sorbi lang. Landslide. Ma'am, sorbi lang. Mayor. Tatay Digo. Tatay Digong, sorbi. Sa may Kalinan. Humana naman ka mo, no? Sir, ikaw, sir. Mayor. Tatay Digong. Tatay Digong, yapon. Di, live. Thank you. Hello everyone. Shout out. Okay, sir, ikaw, sir. Butante ka? Mayor. Digong ka. Sige, Tatay Digong. Siyempre, tatay. Tatay Digong. Thank you. Kalinan, sir. Okay lang, sir. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Sorbi lang, sorbi. Tatay Digong. Tatay Digong. Ikaw, ma'am. Digong. Ano mangyari, Duterte? Sir. Duterte. Unom. Isa, dua, tulo, empat, lima, unom. Kali sorbi. Lagi tatay no. Thank you. Sorbi lang ha. Mayo. Ma'am, sorbi lang, Mayor. Ako man, thank you. Mayor, ma'am, sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Di, isa lang. Ay, Duterte. Duterte si mami. Sorbi lang. Kami. Duterte. Boss, Mayor. Duterte sa Kalinan. Boss, Mayor, boss. Kani Nograles yun siya. Duterte si Bossing. Wala na Nograles. Kani Nograles niyo kani. Ma'am, Nograles. Mayor. Yan, Mayor. Duterte si ate. Ilang? Boss, Mayor. Mayor sa Davao City. Duterte ka, boss. Duterte ka po. Mayor. Sorbi lang. Ayan. Katulong na sa akak din. Okay, thank you. Sorbi lang, ma'am. Butante, mana ka? Thank you. Mana ka, Manino? Thank you. Boss, mana ka? Mana. Thank you. Ma'am, Mayor. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Nograles. Thank you. Sige. Okay lang. Sama. Tatay Digong. Okay, boss. Tatay Digong. Boss, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Kani o kani. Isa laman. Kani lang. Tatay, ikaw, boss. Tatay. Isa lang. Mas sorbi na. Sorbi lang. Mana naman siya, ano? So, Digong ko sige na. Ha? Digong ka ganda. Tatay mo. Wala ikang Carlo. Na. Tulo pa. Wala, layo. Layo kayo. Sorbi lang ni. Live. Live na sa sir. Okay lang. Dito ako. Kumana mo ko diyo. Thank you. Out. Sir. Okay lang. Sorbi lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Sorbi lang sila. Karong Mayo. Thank you. Dito tayo. Dito na tayo sa may public market. Ayan, no? Sorbi lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Ito nga, tatay. Survey ka? Sorbi lang. Okay lang. Talaga na ito da. Mayor. Wagad. Nograles, tulo, pat. Bishop, dua. Thank you. Sorbi lang. Sa Mayo pa man eh. Sir, okay lang sir. Sorbi lang. Mayor sa Davao City. Ano ka na pila? Tatay Digong. Sorbi lang ha. Thank you. Okay lang sir. Mayor sa Davao. Sorbi lang. Kasi sorbi sa Kalinan. Mayor sa Davao City. Si Bishop, Tatay Digong, Nograles. Sorbi lang. Ako lang isulat. Ikaw mana. Tatay ikaw, mi. Tatay Digong yapon. Sorbi lang ni mi ha. Tatay Digong. Dito tayo. Isa, dua. Butante ka, di ba man ka siguro kabuto? Bata pa man ka. Okay lang, sunod na lang ha. Ito na makabuto. Thank you. Pero tatay yapon ka. Sige. Sunod na lang. Uy. Kani sorbi lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tulog na sila. Karisolbi lang. Napa may isa ni pero nagbitin man to. Alanganin mo ko, di magkasya. Tulo ra. Okay ra. Mayor. Nakay napilihan wala pa? Undecided pa? Tatay Digong.
Nograles? Isa day mo. Ano daw? Tulog. Di isa lang man. Isa lang. Oh, Nograles sige, anak man yung sign, di ba? Nograles. Daw. Atasos. Sorry lang ha. Okay, asay ka tatay digong. Kani, tatay ni. Kinitanan? Oo. Kinita apil na babaw? Tatay na. Oras na. Hindi, napapatay oras. Laki. Anak mo na. Hibaw na wanay laban. Maanak pagka dito. Anak kayo. Undecided. Decided. Anak mo na. Kita sa Kalinan no? Kalinan. Okay. Kalinan Public Market. Nagkisarisugo na mga nasikwan. Ha? Wala. Ikaw lang ko. Volunteer lang. Survey lang. Nga, niagi mo buko anak. Ha, thank you. Ato na si Manong nagsurvey mo buko anak. Kini maghapon ng labaw. Tatay yapon. Siya gapon labaw. Thank you ah. Sa akong survey. Away ko ng mga kwan na. Kini survey na mga ni. Iso kayo ng mga kwan na ni. Kaya stago away. Tiyan, survey lang. Okay. Focus magpatugag kasi nagsugo sa mga anak. Mo may nagsugo sa mga anak. Wala lang. Volunteer lang. Pero gwapo na imo ganay picture. Para makabalo Mayo, ha? Ito mo kay Survey. kana gwapo na. Thank you. Ayan. Ito tayo, ma'am. Okay. Survey lang ko. Sir. Ito tayo. Okay na. Kaya yung survey natin. Sama po kaya kung Butante mo ko, butante. Wala lang, okay na. Thank you. Ayan, dito na tayo. Dito yung ano natin, survey. Ito, kay Bishop. May 2. Nograles, 5. Ito kay tatay. Ibilangin natin. Dito ha. Dito sa baba. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 77, 177 kay Tatay Digong dito. 177, 177. Yan. At ito kay Undecided 11. Undecided 11. Nograles 5, Kudos 2. Ito na yung survey natin dito sa may Kalinan. Kalinan ito mga kalakbay, public market. Ayan, surveyan tayo dito. Ayan na, yung total natin. Totalin natin ito mamaya. Yan. Go. Kalinan. Muna ito ang Kali survey sa may Kalinan. Ang result na ito. Bishop na 2 katao, 1%. Ito kay Carlo Nograles, 5, 2.6%. Tatay Digong, 177 katao, 90%. Undecided 11, 5.6%. Ito na ganito katao, 195 katao. Ito yung resulta.